Talaga? Sino po yung crush nyo na rapper? I love Kendrick Lamar. Siyempre si Kendrick din. Magaling kasi Kendrick talaga din, siya eh. I Even sa pag-diss talaga magaling siya. Para sa'yo, ano yung pinakamasarap na ulam? Me, I love kare-kare so much. Yeah. Kahit anong kare-kare. Pero meron akong hinahanap sa kare-kare. Tas Anong I love, hinahanap mo naman sa kare-kare, ma'am? yeah. Ikaw. Ikaw, ma'am Jane. Ako, binagoongan. Binagoongan. As I love in, binagoongan. kasi I love pork at the same time I love shrimp. So parang nag-mix siya eh. Talaga? Tapos sobrang mahilig ako sa savory foods kasi. Yun, Nice. sobra. Talaga? Sino po yung crush nyo na rapper? Oh, I have. Sino, ma'am? I love Kendrick Lamar. Po. Ikaw? Kayo, ma'am? Walang May- masyado eh. Walang More on, masyado, ma'am. Ako eh, international pop artist kasi. Mga pop artist. I see. Pero sinong crush mo dun, ma'am? Sa international? Yes. Siyempre si Kendrick din. Magaling kasi Kendrick talaga din, siya eh. I Even see. sa pag-diss talaga magaling siya. Ikaw, I see. Ikaw, ma'am? Drake? Drake, Si yeah. Drake, ma'am? Yeah, Ano yan, ma'am? International Yeah. din? I Drake, see. Drake.